व्यूअर आज आम एक गणन प्रक्रिया शिखा जोटा कि 100 रु पाखापाखि संख्या मानकर गुणन सहजरे अल्प समय मध्य करा जाय परिबो। जमती कि आम नवा 92 गुणन 95 केमती करिया ना 92 देखिबा 100 रु केते कम ना 8 कम तेणु वियोग लिखा -8 95 100 रु केते कम 5 कम तेणु लिखा -5 तापर कौन करिबा 92 रु 5 वियोग करिबा बा 95 रु 8 वियोग करिबा तेणु 92 रु 5 वियोग कले केते हबो 87 तापर कौन करिया ना 8 गुणन 5 करिबा केते हबो 40 तेणु 92 गुणन 95 8740 खूब सहज रे पाला। बर्तमान आउ गोटे करिबा 93 गुणन 97 देखा 93 100 रु केते कम ना 7 कम 97 100 रु केते कम 3 कम तापर कौन करिबा ना 93 रु 3 वियोग करिबा बा 97 रु 7 वियोग करिबा केते हबो 90 तापर कौन करिबा 7 गुणन 3 21 9021 सेमते आ गोटे करिबा 92 गुणन 98 देखिबा 92 केते कम 100 रु -8 98 केते कम -2 92 रे 2 वियोग करंतु बा 98 रु 8 वियोग करंतु केते हबो 90 तापर 8 गुणन 2 16 9016 सेमती 100 रु बड़ संख्या मानकर देखिबा जेमति कि 101 गुणन 103 देखिबा 101 केते बेसी 100 रु +1 103 100 रु 3 बड़ +3 तने 101 +3 बा 103 +1 केते हबो 104 तापरे कोन करिवा ना 1 3 3 किंतु दुईटी संख्या करिया पई पड़िबो तेनो 0 3 बुझी परले आउट नबा शांति 105 गुणन 108 देखिबा 105 100 रु केते बेसी ना 5 बेसी +5 108 केते बेसी ना +8 तापर कोन करिवा ना 105 +8 बा 108 +5 113 तापर 5 गुणन 8 केते हबो 40 तने 11340 सेमते आ गोटे करिवा 105 110 ना देखिबा 105 100 रु केते बेसी +5 110 100 रु केते बेसी +10 तने 105 सहित 10 जोग करिबा बा 110 +5 करिबा कोन केते हबो 115 तार 5 गुणन 10 50 ए परि भाबरे गुणन अल्प समय मध्य करा जाय परिबो। वर्तमान देखिबा जे 100 रु गोटे संख्या कम नबा आ गोटे संख्या बेसी नबा जेमिति कि 95 गुणन 104 केमती करिवा ना 95 100 रु केते कम 5 कम -5 104 100 रु केते बेसी +4 तेणु कौन करिबा 95 +4 करिबा बा 104 -5 करिबा केते हबो 99 तापर कौन करिबा ना दुईटी शून्य बसिया पई पड़िबो तार -5 * +4 -20 केते हबो 9880 बुझी पाले सेमते आ गोटे करिवा 103 गुणन 98 तने 103 100 रु केते बेसी ना +3
98 100 କେତେ କମ୍ -2 ତେଣୁ 103 -2 କରିବା ବା 98 + 3 କରିବା କେତେ ହେବ 101 ତାପରେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ବସାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ +3 × -2 -6 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 10 ରୁ 4 6 ହେଲେ 4 9 0 0 1 ବୁଝିପାରିଲେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା 92 ଗୁଣନ 108 ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା ନା 92 କେତେ କମ୍ 100 ରୁ 8 କମ୍ -8 108 କେତେ ବେଶୀ ନା +8 ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା 92 + 8 ବା 108 - 8 କେତେ ହେବ 100 ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦୁଇଟି ଶୂନ ବସାଇବା ତାପରେ -8 × +8 -64 ତାହେଲେ ବିয়োଗ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ ଏତିକି 10 4 ହେଲେ 6 9 3 9 9 ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।